Aniya ang Maritalya sa Ozamis City. Oath-taking sa newly elected officials sa Team Ascenso, malampusong napahigayon, simbolo sa ligon ng panaghiusa. Ang good news ng report. Mapasigrabong nagahiusa ang Team Ascenso sa opisyal nga pagpanumpa sa katungdanan sa mga newly elected officials sa Misamis Occidental Lunes, Hunyo 30, 2025 nga gipahigayon sa Bayfront Arena, Oroquieta City. Diin gipakita sa mga lideres ug mga opisyal sa Misamis Occidental ang ilang ligon nga panaghiusa og tinguha alang sa padayon na pag-uswag sa probinsya subay sa 5M's core values. Presente sa oath-taking ang tanang bagong napili nga mga opisyalis sa Misamis Occidental nga gipangunahan ni Governor Henry S. Wominal, uban nila ni Vice Governor Rowena Weng Gutierrez, 1st District Congressman Jason Paredes Almonte, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal, Ascenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. ug mga elected officials sa 14 ka mga lungsod ug 3 ka mga dakbayan sa probinsya, lakip na si Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Di ng tibok Team Ascenso nakabot gayud ang makasaysayanhong kadaugan nga wala pa mahitabo sukad sa Misamis Occidental. At tulos sa mga seremonya, una nga nanumpa sa katungdanan ang bag-ong mga napiling opisyal sa matag munisipalidad nga gidumala mismo ni Governor Wominal ug gisaksihan sa mapari sa tagsa-tagsa ka mga munisipalidad. Sunod nga nanumpa sa katungdanan ang mga opisyal sa sangguniang panlungsod sa Oroquieta City nga gi-administer ni 1st District Congressman Jason Paredes Almonte. Sa Ozamis City, uban ni Ascenso Pinoy Congressman Attorney Indy Wominal ug sa Tangub City nga gidumala ni 2nd District Congressman Ando Wominal. Katapusan nga nanumpa ang masakop sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan mismo ni Vice Governor Rowena Weng Gutierrez. Gisundan sa pagpanumpa ni Vice Governor Weng nga gidumala ni Upper Dapitan Concepcion Punong Barangay James V. Tinai. Sunod nga nanumpa si 1st District Congressman Jason Almonte nga gi-administer ni San Isidro Calamba Punong Barangay Julieto Mutia Banuelos. 2nd District Congressman Ando Wominal nga gidumala ni Kinuman Norte Ozamis City Punong Barangay Delfin Ignacio. Misunod si Ascenso Pinoy Congressman Attorney Indy Wominal nga gidumala usab ni Kapitan James V. Tinai. Katapusan nga nanumpa si Governor Henry S. Wominal nga gidumala ni si Basi Clarina Punong Barangay Robert L. Calibo. Sa iyang inaugural message, gipadayag ni Congressman Jason Almonte nga iyang gipanumpa dili lamang ang tuon niyang kamut apan ang tibok niyang kaugalingon aron moalagad ug magserbisyo dili lamang sa unang distrito apan lakip na usab sa tibuok probinsya. Kini nga panumpa dili lang usa ka formalidad, usa kini ka panata sa akong buhaton ang tanan aron dili magmahay nga ang inyong gisaligan pag-usab. Daghang salamat. Gipahayag usab ni Kong Ando ang dakong kadaugan sa tibok Team Ascenso nga bunga sa dakong pagsalig sa katawhang misamis nun base sa ilang nakita nga pagkakasaligan o pagkamao nga mutuman sa mga saad. Bisag unsa kadugay sa pamulitika, bisag unsa ka isog sa pangalan, gi-reject ninyo sa inyong barangay kay inyong gipadaog ang Team Ascenso. Inyong gipadaog ang miyembro sa team nga inyong nakita masaligan o mutuman sa mga saad. Sa laing bahin, gipasalig usab ni Ascenso Pinoy Congressman Attorney Indy nga siya maningkamot aron mas daghan pa ang mutuo, makapamatuod ug mas dali nga mapaabot ang mga programa sa Ascenso Pinoy ngadto sa tanang Pilipino. I will continue to work to inspire you that hopefully in the next election, kung karon there were only a fraction who believed in our cause and there were only a fraction who really showed the support, no?
I will work hard to inspire that the next time mas daghan na gyud motuo no para mas sayon na gyud no mapaabot ning ato ang mga programa sa tanan Pilipino. I know that the task will be heavy, but with sincere no party mates, matinud-anon nga mga kauban, I know it can be done. Samtang, sa mensahe ni Governor Henry, iyang gi-highlight ang mga nagkadaiyang mahinungdanong programa o kalampusan sa Asenso Administration ubos sa iyang pagpanguna isip gobernador sa probinsya. Mihatag usab siya og pahimangno ngadto sa mga newly elected o re-elected local officials. Diin pahayag niya, Let us remember, the work is far from over. Our new term is not a time to slow down. It is a time to push forward even harder. Under this united leadership, we are not starting from zero. We are accelerating from momentum and with a full slate of aligned and committed public servants from all levels, and now with the rare opportunity to move one direction, with one heart, for one Misamis Occidental. natapos ang opisyal nga pagpanumpa sa katungdanan sa mga newly elected officials sa Misamis Occidental uban sa dakong paglaom o pagpakita sa ligon nga panaghiusa ingon man ang mga saad ug pasalig sa Team Asenso ngadto sa katawhang Misamisnon alang sa usa ka kasaligan nga liderato, matinud-anong serbisyo ug walay puas nga paningkamot alang sa mas hayag ug malambuon nga kaugmaon para sa tanan.